дар ин барномаи баъди бозӣ аст ва тавре дидед дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дастаи мунтахиби Тоҷикистон дар соли 2025 дар аввалин бозиаш бо ҳисоби 5-0 аз дастаи Беларус мағлуб шуд. Ҳарчанд ин бозӣ аз оғозаш агар таваҷҷӯҳ кунем, як бозии хубе дар қисми аввал ҳам буд. На футболбозони дастаи Беларус ва на дастаи мунтахиби Тоҷикистон лаҳзаҳои хуби голзанӣ надоштанд. Дар давоми ин бозӣ дар қисми аввали вохӯрӣ танҳо ду зарба аз ҷониби дастаи Беларус буд ки инҷо ин зарбаҳоро шумо хоҳед дид. Футболбозони дастаи Беларус мисли дастаи мунтахиби Тоҷикистон бозӣ карданд. Ё ки футболбозони мо беҳтар буданд ва инҷо дарвозабони мо Олег Баклов хеле моҳирона бозӣ кард ва як зарбааш бисёр ҳам ба чаҳорчӯби дарвоза рост омад, онро баргардонд. Шумо ҳоло навак як дидед ва биёед инҷо бо ман дар ин қисм ҳам дар баъди бозӣ ҳам Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ҳузур доранд. муаллим якҷоя бозиро тамошо кардем. Қисми аввал бад набуд ба назари ман. бале, дар қисми аввал мо фақат як идораи тӯбро дидем аз ҳар ду тараф, чи дастаи Беларус чи дастаи мо. умуман дигар ягон ҳуҷумое ки тезу тунд кунем бозӣ набуд, фақат бозӣ баробар мегузашт. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ дар қисми аввал дар нигоҳ доштани тӯб ё худ мегӯем тӯбронӣ дастаи Беларус беҳтар буд, вале футболбозони мо тавонистанд ки аз ӯҳдаи дифоъ кардан аз ин ҳуҷумҳои дастаи Беларус хеле хуб ҳам гӯем бозӣ кунанд, нагузоранд ки зарбаҳои сахт шавад. Дар қисми аввал ҳамчунин ду зарбаи кунҷӣ ҳам аз ҷониби дастаи Беларус буд ва мехостам дар бораи он бигӯям ки дар ҳайати дастаи Беларус дар ҳақиқат футболбозоне бозӣ карданд ки аз нигоҳи тануманд, яъне ҷисму танашон бисёр ҳам бартарии зиёд доштанд. Ду нафарашон ҳатто дар ин баробар агар дурӯғ нагӯям аз 2 метр ҳам зиёд буданд ки якаш корти зард гирифт дар қисми аввал Кирилл Зинович ва дараб ӯро иваз карданд ва асоси бозӣ дар қисми дуюм сурат гирифт ки ҳоло мехоҳам ба шумо гӯям. Шумо гуфтед ки қисми аввал хуб аз дифоъ мо бозӣ кардем, ба ҳар нав ҳуҷумҳоямон ҳам кам буд, зарбаҳоямон ҳам набуд, вале буд ҳолатҳое ки масалан Амадони Камолов мехост худаш гузарад, яъне партоб як поси хубе надиҳад ки ба ҳам дастаҳояш ки як ба як барояд ё кори дигар. Дар ин бора шумо чӣ гуфтанед? Барои чӣ мо ин қадар хуб бозӣ карда натавонистем? умуман вақте ки мо пеш аз бозӣ гуфтем ки дастаи мо бо усули 4-5-1 бозӣ мекунад, вақте ки мо бо 4 дифоъгар бозӣ мекунем, ду дифоъгари кунҷӣ ҳамавақт бояд дар ҳуҷум иштирок кунанд. мо аминро надидем, лекин дар қисми дуюми бозӣ мо ҳарифонро дидем. дастаи Беларус чӣ хел ба ҳуҷум мегузашт. қариб аввали бозӣ 20 дақиқа мо аз майдони худ баромада наметонистем, барое ки доим мо дар хати бигем ҳимоя будем. мо фақат ҳимоя мекардем ҳуҷумҳои дастаи Беларусро. ва дар бораи ҳамадонӣ гуфтаниам ки вақте ки ба ҳуҷум мегузашт фақат як ҳамадонӣ буд, набуд шахсият ё ки бозигаре ки ӯро дастгирӣ кунад. ва фикри ман вақте ки қисми дуюм мо сар кардем, дастаи Беларус бозигароне ки дар ҳайати асосӣ ҳастанд дар қисми дуюм биромаданд. ман ҳам хеле гумон кардам, чунки ҳама бозигароне ки ба майдон омаданд дар қисми дуввум голҳоро маҳз ҳамонҳо заданд. ва чизи дигарро мехостам аз шумо пурсам ки ба ҳар нав Шаҳром Самиев каме ҳам беҳтар бозӣ кард. қисми аввали бозӣ ва умуман дар ҳамин бозӣ ягона бозигаре ки ба ман маъқул шуд бозиш ҳамин Шаҳром буд. вақте ки тӯб меомад аз ӯ мо тӯб мегирифтем, ҳуҷум мекардем. вақте ки Шаҳром аз майдон рафт, умуман мо дигар ҳуҷум карда натонистем. Алишер Ҷалиев ҳам боварӣ доштем, як маротиба як зарба зад, зарбааш бисёр баланд рафт, аммо дуюм ҳолате ки ӯ мехост бо пой чун барои худаш тайёр мекунад чӣ гуна зарба заданро, ҳамон корро карда натавонист. Ман фикр мекунам ки қисми аввали бозӣ нисбатан аз қисми дуюм беҳтар буд аз ҷониби дастаи мунтахиби Тоҷикистон. бале, қисми аввали бозӣ мо қадар заиф набудем, лекин қисми дуюм умуман дастаи мо на ягон ҳаракатҳои бигем гуфтем тезу тунд, на як контур ҳуҷумҳо буд. вақте ки голи дуюмро мо сар додем, голи сеюмро, умуман даста аз бозӣ бигем баромад ва даста дигар бозӣ худро гум кард. лекин ман аз чӣ бисёр имрӯз аламоварам ки
این دستایی که این حیاتی که ما بازی داریم 3 ساله ما با همین دستا ما بازی میکنیم یگان وای تیاری خونگی ما نداریم نه از توپی کنجی نه از توپی جریمه های آزاد ما نداریم یگان وقتی یک دسته رو ما 3 سال تیار میکنیم باید چنین عملو باید باشن. دوستان گرامی در حقیقت در نیمه دویمی وخوری توبرانی 65-35 به نفع دسته بلاروس بود و دسته منتخب تاجیکستان همگی یک مرتبه از نیمه میدانی خود به طرف حریف گذشت و اون هم ناتمام موند و فوتبال بازان دسته بلاروس بعد تعویض شدنشون طور الکی محمد جان حبیب‌الله گفتند گویا که بازیگران هیئت اساسیش به میدان اومد. حالا ببینید این دقیقه 64 است و ویتالی لیسکوویچ که با بازی آمد گل اول رو به ثمر رسوند. بسیار عالی. ببینید 7 نفر بازیگران دسته منتخب تاجیکستان هم در خط دفاع هستند ولی با این کمک کردن نتوانستند. اینجا حالا وحدت حنانوف رو ببینید. وحدت حنانوف مجبور بود که توپ رو تنها به بالا پرتاید و در نتیجه ضربه بسیار قوی از جانب ویتالی لیسکوویچ و حساب باز شد. نظام بازی دسته منتخب تاجیکستان با پررگی شکل و طرح خود را گم کرده. الکی محمد جان حبیب‌الله گفتند دو طرف دو قناتی که باید هجوم رو میساخت هم از اون طرف بنوچهر سفر بود از این طرف احتم نظرف اینها دیگر به پیش نرفتن همگی در جریان این وخوری احتم نظرف یک پرتوف یک یا پس دو خلاص. خوب بیاید با گل دوم هم میگذاریم. گل دوم رو ما چگونه سرودیم باز همون نفرهایی که ایواز شدن به اینجا اومدن و ترافیم مالینچنکا توانست که در دقیقه 73 ملکه گل دوم رو زند. خیلی دفاع ما برای چی چنین بازی کرد؟ وقتی شما قوت نرسید یک بار دیگر ببینید بچه‌ها اینجا زور جوره بوف باز این هفته دیگران امکانیت میدن که فوتبال بازی دسته منتخب بلاروس گل زدن. این حملهگرانی که در نیمه دوم برآمدن در حقیقت بسیار چالاک بودن. بازی پورا دیگر شد. همین گونه بود یا نه از بلاروس؟ بله اومد در قسم دوم دسته بلاروس بعدی که تغییرات در حیات دسته آوردن اومد بازی خیلی بازی تیز شد. در دسته ما ترتیبات در خط هجوم گم شد. ما دیگر اگر گل رو تماشا کنیم اومد بازیگری که در کنار بازی میکند در مرکز میدان آمد. این رو ما را بگیم حریف مجبور کرد که ما هم خیلی بازی کنیم. من هم گمان نداشتم که اینقدر بازیگرای نو در اومده اینقدر تازه خوشو بازی میکنن و یکدیگر رو خوب میفهمند. شما بیشتر اگر بگوییم که اگر بگوییم که در حقیقت در قسم دوم دوستان گرامی در حقیقت بچه‌های ما بازی رو تماما از دست دادن. قدرت و درمانشون تا اونجایی که من احساس کردم نرسید و هجوم پیوسته دسته منتخب بلاروس مجبور کرد که اونها از همه جا قفا مونند. اما تعویض‌ها بودند. 5 نفر وارد شدند به بازی. چی شد بچه‌های ما اونایی که از میدان از کوچه احتیاطی برآمدن چیکار کردن؟ من البته سرمربی به هر یک بازیگری که با میدان میبراید وظیفه میدهد. فقط در خط هجوم ما دیدیم که اختم امروقلو بسیار میخواست که یک تغییرات بیاره در بازی لیکن برای یک بازیگر عموما بازی کلکتیوی ما نداشتیم عموما همفهمی نبود در دسته و البته اینجا ما بچه‌های کمی سرعت رو خوب کرد و این همین محض امروقلو است که اینجا بسیار گزارش خوبی انجام داد. ضربه زد اما دروازه‌بان پاول پاولوچنکا دروازه‌بان دسته پختکور شهر توشکند و همچنین بلاروس امروز خوب کار کرد. به هر نوع احتم امروقلو گفتید در حقیقت با مبادشوی خیلی خوب یکدیگر رو فهمیشون بود. ما یک گل هم زدیم که حساب نکردند. بله همین گونه بود. بله البته دو نفر در خط پیش خیلی فعال بودن لیکن عموما فوتبال یک بازی که میگه کلکتیو وقتی که دسته بلاروس بازیگر عوض کردن تغییرات در تمام خطی چی هجوم چی خطی بند چی خطی دفاع ببینید که دو تا دفاعگر کنجی چه در هجوم اشتراک میکردند همه هجوم‌ها از طرف همین بازیگرا بودند. درست میگید. بعداً دوستان گرامی گل سوم رو هم ما دیدیم. اینجا یابلونسکی توانست که در دقیقه 84 این گل سوم رو زند. خط دفاعی ما پورا همه رو از دست داد. نظام در خط میانه
тамоман аз даст рафт. хуб дар пеш мо танҳо шаҳромро доштем дар қисми аввал, дар қисми дуюм аллакай дидед гоҳи мабадшоев, гоҳи дигар инҷо манучер ҷалилов ҳам ба майдон омад, манучер ҳам даромад. вале чӣ мегӯед ки ин роҳи осони голзаниҳо пайдо шуданд? умуман футбол фақат на аз як идораи туп аст. мо имрӯз дар қисми аввал фақат як метонистем ки тупро идора кунем, лекин мо надоштем як ҳуҷуми ки умуман ҳариф вайро интизор набошад. моне ки дар қисми дуюм ҳарифро дидем, беларус чунин ҳуҷум мекард ки мо интизор надоштем ки дар худи майдони ҷаримавӣ ягон хел саросимагӣ надоштанд. ҳамин хеле аз дигар фаҳми хуб аст ки медонанд ки туп бояд соҳиби туп ки шавад. умуман ҳуҷумро ки анҷом диҳад, ин тайёриро мо дидем. аз тарафи мураббии беларус, ҳамин мураббии испанӣ, мо дидем ки хеле кор кардааст. дар ҳақиқат дуруст аст. дӯстони гиромӣ, биёед ба голи чорум таваҷҷӯҳ мекунем. ин голи виталий лискович, голи дуюмаш дар ин вохӯрӣ аст, яъне дубли ин бозингар сурат гирифт. ин ҳамагӣ дар қисми дуюм ин бозингар ҳамлагар ба бозӣ даромад ва кори худро кард, 2 гол зад. бубинед ин голи чорум аллакай 4-0 аст ва баъди ҳамин ҳисоби 4-0 мо каме бозии футболбозони мо нақс шуд. мо аз нимаи майдони худамо берун ба тарафи беларус мегузаштагӣ шудем. бале, вақте ки мо ҳамин голро тамошо мекунем, умуман дар майдон 11-11 бозӣ мекунанд, лекин дар хати дар майдони ҷаримавӣ мо қариб 7 ҳимоягара ягон нафар бигем чӣ намекунад ки ҳамин тупро ҳариф ба дарвозаи мо равон накунад. бале, ҳамин хел озод метавонад ки зарба занад. ҳақ аст. ман аз шумо пурсиданӣ будам ки мо бо ин гуна бозиамон то куҷо меравем? ҳамчун ман албатта намедонам имрӯз мураббиёни мо чӣ мекунанд, лекин вақтам кам аст, 5 рӯз дига мондааст ба бозии асосӣ. хуб тимори шарқи уқдар пурқувват аст. пурқувват ҳам нест, лекин баъди чунин мағлубият фикр мекунам бояд як ҷиддӣ ба ҳайати даста фикри хушона равона созам. ман дар чӣ назарам, ҳамун бозингароне ки имрӯз мо даъват кардем ба ҳамин бозӣ, мисол азизбек хаитовро, метавонистем ки ҳамин рӯз ҳамун футболбозро бинем. имрӯз дар бозингари мо ки амирбек 2 қисми бозӣ кард. як қисм бозӣ мекард, мо метонистем ки ҳамин бозингари ҷавона мисол имконият диҳем ки баромада бозӣ кунад. ман фикр мекунам дар ҳайати дастаи мо бояд тағйирот шавад. мо бозингароне ки мо мебинем дар чемпионат чӣ хел бачаҳо бозӣ хуб ишон медиҳанд, ҳамин бозингаронро мо имконият бидем, на балки даъват кунему дар ҳамин курсӣ шинанд, баромада бозӣ кунанд. ман бо шумо ҳамфикр ҳастам. бояд ҳамаи бозигаро бидед ки беларусҳо қариб 6 нафарро иваз карданд, мо 5 нафарро иваз кардем ва дар ҳақиқат дар бозии дастаи мунтахаби тоҷикистон ки дар ҳамин ҳайат тақрибан 5 сол бозӣ мекунанд, агар хато накунам, аз давраи шегер сар карда то ин дам ин мураббиён бо ҳаминҳо ҳастанд. вале як чизи тозае ки масалан тадриби хонагӣ ё тайёрии хонагӣ, шаклҳои нави партоф анҷом додан, масалан дар зарбаҳои озоде ки унҷо буданд, ҳамин чизҳо нест. ҳамин чизҳоро чӣ гуна бартараф карда мешавад? умуман вақте ки мо дастаро тайёр мекунем, ман имрӯз дар лига дастаи якум кор мекунам, не ки мо дорем чӣ хел ки рафиқои рус мегӯянд дар матчи заготовка аз кунҷи, аз тупи кунҷи, аз тупи озод мо ҳамин чизҳоро дорем, лекин дастаи якачини мо имрӯз дидем ки надорад. барои ҳамин фикр мекунам як камбудӣ асосӣ аст. мо лекин дастаи беларусро дидем ки ба мо чунин имконият надод ки ба майдони во гузарнему ягон чӣ шавад стандарт мегӯянд натонистем. барое ки хеле ки шумо гуфтед мо 20 дақиқа аз майдони худмон тарафи майдони ҳариф гузашта натонистем. барои ин умуман фикр мекунам мо ба ин бозӣ қадар тайёрӣ хуб надида будем. ҳақ бар ҷониби шумо аст, вале мо ба иштибоҳҳои зиёд роҳ медиҳем. масалан агар хато накунам, голи дуюм ва голи панҷум қариб бо иштибоҳи футболбозони мо сурат гирифт. ҳоло ман ин лаҳза мехоҳам ки коргардон нишон диҳад. бубинед ин қурбонов аст. қурбонов инҷо маҳз ҳамон милиневский ё худ терафимро аз даст дод ва ӯ бубинед гузариши хубе анҷом дод ва партобаш ҳам бисёр дақиқ буд ва инҷо тавре кард ки артём кансави
گل پنجم رو هم به ثمر رسانید. اگر فکر میکنم که کمی هم با خود اومدیم، اما ببینید چگونه اشتباهی ما بازیگران ما ببینید در کجا جایگیر شدن. محافظتگران ما امکانیت میدن که دو نفر خالی بودن تماما، هر دو گرفته میتوانست، اما اینجا ولو کنساوی این توپ رو گرفت و به طور دروازه زد و در نتیجه حساب 5-0 شد. خب به هر نوع این بازی تجربوی است، اما در این برابر باید که ما طرز بازی یعنی حالتهای استانداردی و چگونه کار کردن یا تیاری خانگی خود رو باید داشته باشیم. یکدیگر فهمی بچه ها رو بسیار هم باز پرقوت کردن در کار. اینا همونهایی بودند که مثلا من گفتم در جام آسیا ما سال گذشته در همین موردها کمی پیشتر بازی کرده بودیم. بازی ما بسیار هم زیبا بود، یعنی طرز پرتافتی دقیق دادن از آنها دور نمیشد، اما امروز ما نتوانستیم که همین گونه دقیقت رو در همین بازی ببینیم. بله و خیلی که ما در بازی دیدیم بسیار الیمنت های فوتبال ما اجرا کرده نمیتونیم. مثال از پرتافت دست ما نمیتونیم که یگان هجومی که حریف نمیکنه انتظار نیست و عموما وقتی که ما تغییرات در حیات دسته میاریم باید در بازی تغییرات شود. خیلی که امروز دسته بلاروس ما را ایشان داد در قسم دومی بازی که 5 تا بازیگر عوض شد، نه فقط بازیگر عوض کرد مربی و رفت بازی را عوض کرد. 5 گل زد. 5 گل زد. همون آدمایی که از کرسی بله. به میدان در اومدن. بله وقتی که بسیاری بازیگران ما در کرسی میشینند معلول میشوند ای مربی که ما را فقط درس کرد. نه وقتی که ای کرسی میبروی انمی خیلی باید ایشان بدی که تو بازیگری هستی که در حیات اساسی بروی بازی کنی. ما را امروز بلاروس به حد یک درس خوب ایشان داد که چخیل در قسم دوم بازی باید بازیگر دسته باید بازی کنند. از این برون چگونه برای چخیل برآمدن ممکن است، چون که 25 با بازی داریم. من فکر تاثیری منفی نمیرسد بر روحی بچه‌ها؟ نه من فکر میکنم که بازیگران بعد همین بازی او خطایی که ما امروز کردیم ما دیدیم که همین گل پنجم هم میبینیم 6 بازیگر ما یک بازیگر بلاروس برای چه قطعا بازیگر بازی نمیکنن. هر که دمو میگیم زون دمو منطقه خود ایستاده، یگان کس همین بازیگر چی نمیکنه نگیرید، یعنی در دفاع کار نکن. همین گولا که ما را زدن اگر با یک بوریگه تماشا که همش به ضربه اوزادن. بله در حقیقت دوستان گرامی در حقیقت چنین بود. ما فکر میکنم که در این لحظه هایی که حالا دوستان گرامی این بازی رو ما تماشا کردیم برتری بر جانب حریف بود. ما با محمد جان حبیب‌الله‌یف در نزد مخلصان دسته بلاروس نشسته بودیم که اونجا نمایندگی دارن در تاجیکستان و آنها گفتند که شاید ماه رمضان تاثیر کرده فوتبال بازان ما اینقدر ضعیف بازی کردن، شاید چنین باشد. اگر همین گونه باشد خوب است که فوتبال بازان ما مونده شدن و امروز بازی کردن تونستن. اما همیشه باید با بازی امید بست، همیشه با این بچه ها باید باور کرد و امید داریم که در بازی های جام آسیا بازی های انتخابیه که الکی از 25 مارت شروع می شوند و در این میدان ما گفتیم اولین بازی ما رو میگذرونیم، پیروزی به دست میاریم و مخلصان خود رو شاد میکنیم. هرچند امروز هم مخلصان کم بودن اما بودند با امید به اینجا آمده بودند و تا که دسته منتخب ما رو دستگیری کنند برای گل های زدهش شادی کنند. اونها ناآمدن، گل هم نشد. خب بیاید دوستان گرامی در اینجا برنامه بعدی بازی رو جمع بست میکنیم. در این باره ما باز برنامه دیگر هم تهیه میکنیم، از کمبودی های دسته حرف میزنیم، اما دسته منتخب بلاروس پرقوت‌تر بود. خیر تا بازدید، خود رو احتیاط کنید.